बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि गर्मियों की छुट्टियों या समर हॉलीडेज़ का आगाज़ ज़राअत पेशा फैमिलीज़ के बच्चों को ब्रेक देने से हुआ ताकि वो अपने वालदेन की फार्म्स में या खेतों में हेल्प कर सकें। पाकिस्तान में चूँकि मैट्रिक के इम्तहानात तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात ख़त्म होने को हैं या बहुत सारे बोर्ड्स के इवन ख़त्म भी हो गए हैं, तो अब समर ब्रेक का आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 2 से 3 माह आप लोग जो स्टूडेंट हैं अब अगले कुछ माह फ्री ही रहेंगे। लेकिन इन समर हॉलीडेज़ को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, यानी इनसे आप अपनी तालीम से छुट्टी हासिल करने के बाद ये जो 3 माह हैं इनके अंदर आप ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए या अपने कैरियर के लिए इन समर हॉलीडेज़ को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो उस हवाले से आज एक फोर्ब्स मैगज़ीन का पुराना एक आर्टिकल है, उसमें दिए हुए कुछ मेथड्स पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप क्या क्या कर सकते हैं अपने इन समर हॉलीडेज़ को प्रोडक्टिव बनाने में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो समर प्रोडक्टिविटी के नाम पे बहुत सारे समर कैंप्स ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी अगली क्लासेस के कुछ चैप्टर्स क्लास स्टार्ट होने से पहले पढ़ लें। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और वेरियस साइकोलॉजिस्ट की जो मैंने राय पढ़ी है इसके हवाले से, उसके मुताबिक समर कैंप का इस तरह के जो कुछ चैप्टर्स पढ़ने की जो बात है, इससे आपको मैं नहीं समझता कि कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ कि लेट्स से आपने सेमेस्टर या सेशन स्टार्ट होने से पहले आपने 2-3 चैप्टर्स हर किताब के पढ़ लिए, तो जिस दिन ओवरऑल उस कॉलेज या उस इदारे का जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप बाकी पूरी क्लास के साथ इकट्ठे बैठे हुए होंगे और आपकी क्लास का आगाज़ भी आपकी जो सब्जेक्ट आपने जो पढ़ना है उसका आगाज़ अगेन आपका पेज नंबर 1 से होगा। तो इट मीन्स कि जो टाइम आपने 2-3 माह लगाए होते हैं वो आपके ज़ाया चले जाते हैं। यही ओपिनियन है अली अब्दाल, जो एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और प्रोडक्टिविटी पे वो गाइड करते हैं लोगों को और उनकी एक बहुत बड़ी मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है। तो उनका ये भी यही मानना है कि समर के दौरान समर कैंप्स के अंदर जो आप पढ़ाई के लिए प्रोडक्टिविटी के नाम पे जाते हैं वो असल में प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो आपका एक तरह का टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम वेस्ट से बच के आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उसमें जो पहली चीज़ है, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन फोर्ब्स मैगज़ीन, दैट इज़ इम्प्रूव योर नेटवर्क्स, यानी कि लोगों के साथ मिलना जुलना। आप क्योंकि बाकी जो आपका अगर इवन आप एनुअल सिस्टम में हैं या आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो आपका जो प्राइम फोकस होता है दैट इज़ स्टडीज़। तो ऑफ कोर्स आपको स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर एक्टिवली इन अ सेमेस्टर और इन अ टर्म इन अ सेशन। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो आपकी समर ब्रेक है, इसमें आप लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा कर सकते हैं। आप जो अपने मोहल्ले गांव के या अपने कल्चर के हिसाब से जो फंक्शंस होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुशी गमी में शरीक हो सकते हैं। सो इस तरह से इसका जो प्राइम फोकस है असल में जो इस सारी चीज़ का, यानी कि आप खुशी गमी में शरीक होते हैं या फंक्शन अटेंड करते हैं, तो इसका जो असल मकसद है दैट इज़ टू इंटरेक्ट विद पीपल। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप शाम के टाइम, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में ये भी फ़र्क है कि गर्मियों के जो दिन होते हैं उनकी शाम अमूमन बियरेबल होती है, यानी ना ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी तो वैसे ही होती नहीं है। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप आउटिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। अगेन दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग। इन सारी चीज़ों से आपको एक जो फ़ायदा होता है दैट इज़, अगर आप शाई हैं या बात करने से झिझकते हैं, लोगों में आप घुलने मिलने से झिझकते हैं, तो आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर एक और चीज़, अमूमन हमें बचपन में या छोटी उम्र में रिश्तों का एहसास नहीं होता। तहकीक से ये साबित है कि जो लोग, जो बच्चे
رشتوں کا احساس کرتے ہیں، اپنوں کے قریب رہتے ہیں، وہ ایموشنلی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان بچوں کے جو اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوسری اہم چیز جو آپ اس فری ٹائم میں کر سکتے ہیں دیٹ از بلڈ یور سکلز۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی، آپ کا اب سٹڈیز سے تو تھوڑا سا آپ فری ہیں، تو یہ ٹائم آپ کے لیے پرائم ٹائم ہے اپنے سکلز امپروو کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ لائف کے دوران یہ جو آپ کا خالی ٹائم ہوتا ہے جو چھٹیوں کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے، یہ آپ کے کیریئر بوسٹ میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو سب سے اہم چیز جو میں جسے سمجھتا ہوں رائٹ ناؤ دیٹ از ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ اپنی مانوسیت کرنا، اور اس میں جو دو الفاظ ہیں، دو فریزز ہیں دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ کو اس کا احساس بہت ہی جلد نیئر فیوچر میں شدت سے ہوگا اگر آپ نے اس پہ ابھی کام نہ کیا تو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں فردر کچھ جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں، آپ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں، شیل سکرپٹنگ ہے، پائتھن پروگرامنگ ہے، آر لینگویج ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی جو بنیاد ہے وہ ان پہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ان چیزوں میں اصل میں آٹومیشن ہوتی ہے، اور آٹومیشن کے لیے آپ کو کوئی کمپیوٹر لینگویج سیکھنا پڑے گی۔ تو اس حوالے سے لازمی کنسیڈر کریں اس کو کہ اپنے جو پروگرامنگ سکلز ہیں ان کو آپ انہانس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مینجمنٹ ٹریننگ ورکشاپس لے سکتے ہیں، یا ایون آپ کسی مینیجر کے ساتھ، کسی فرم کے یا کسی بینک کے مینیجر کے ساتھ آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں جسٹ ٹو لرن دا مینجمنٹ سکلز۔ ہو سکتا ہے آپ نے بینک میں نہ جانا ہو یا آپ نے اس فرم میں کام نہ کرنا ہو، سٹل جو مینجمنٹ کے بنیادی اصول ہیں وہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں۔ دین ایک اور چیز جو بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کے سکلز انہانس کرنے میں دیٹ از والنٹیئرنگ۔ والنٹیئرنگ میں آپ کے سکل انہانس ہوتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز ہے کہ آپ جو خدمت خلق کرتے ہیں اس سے آپ کی زندگی میں ویسے ہی برکتیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی بیاہ وغیرہ کا فنکشن ہے، تو اگر آپ کو کوئی ذمہ داری وہاں پہ تفویض کی جاتی ہے، کھانے پینے کا خیال کرنا یا اوورآل فنکشن میں کوئی دیکھ بھال کا اگر آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، تو اس سے الٹیمیٹلی آپ کے جو سکلز ہیں ان میں ایک بوسٹ آئے گا۔ سو والنٹیئرنگ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ اس کے بعد ریڈنگ، چاہے بک ریڈنگ ہو، میگزین ریڈنگ ہو، یا آپ جو سب سے بڑے آفاقی پیغام والی کتاب ہے قرآن پاک، آپ اس کی کوئی تفسیر پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو سکلز ہیں ان کو بوسٹ کرنے میں انڈائریکٹلی آپ کو بڑا ہیلپ ملتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو آپ کے 2 یا 3 ماہ ہیں یہ آپ سو کے نہ گزاریں، اس میں پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کریں، اپنے کیریئر کے لیے سکلز انہانس کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی جو سی وی ہے اس کے اندر رول پلے کریں گے، اور ساتھ ہی لوگوں سے جو ملنا جلنا ہے، جو آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔